ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। खेलति मम हृदये श्रीराम खेलति मम हृदये। खेलति मम हृदये श्रीराम खेलति मम हृदये मोहमहार्णव कारणकारी मोहमहानभ तारणकारी रागद्वेषमुखा सुरमारे राग द्वेष मुखासुर मारी खेलति मम हृदये श्रीराम खेलति हृदये। खेलति मम हृदये श्रीराम खेलति मम हृदये शान्ति विदेह सुता सहचारे शांति विदेह सुता सहचारी शान्ति विदेह सुता सहचारी शांति विदेह सुता सहचारी सहरायोध्या नगर बिहारी दहरायोध्या नगर बिहारी खेलति मम हृदये श्रीराम खेलति मम हृदये। खेलति मम हृदये श्रीराम खेलति मम हृदये परमहंस साम्राज्योद्धारे परमहंस साम्राज्योधारी परमहंस साम्राज्योद्धारी परमहंस साम्राज्योधारी सत्य ज्ञानानंद शरीरी सत्य ज्ञानानंद शरीरी खेलति मम हृदये श्रीराम खेलति मम हृदये। खेलति मम हृदये श्रीराम खेलति मम हृदये खेलति मम हृदये। खेलति मम हृदये बोल श्यावर रामचंद्र के जय पवन सुत हनुमान के जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज के। जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ବେଦାନ୍ତ ସାର ଚାଲିଛି ଟପିକ ଅଧ୍ୟାରୋପ ଅପବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଦର୍ଶନ ରହିଲା, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ।
ଭାବିଲି ୟାକୁ ଟିକେ ବିଚାର କରିଦବା। ତ ଆଜି ଆମେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଯିବା। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଦର୍ଶନ। ଯଦି 9ଟା ଦର୍ଶନ ଭିତରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଦର୍ଶନ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କିଏ, ତାହେଲେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ସାଂଖ୍ୟ ନବ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନତାର ପ୍ରମାଣ ଅନେକ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି। ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ଷଷ୍ଠ ମଣ୍ଡଳ 4th ଅଧ୍ୟାୟ 1 ନମ୍ବରରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, କଠ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ଶ୍ଵେତାଶ୍ଵେତର ଉପନିଷଦରେ, ମହାଭାରତରେ, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ମୁନି ନାମ କପିଲୋ ମୁନି, ସାଂଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଗୀତାରେ। ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷ୍ୟକାର जो रही ताको शंकराचार्य सांख्य जुक्ति गोटे खंडन भी करिसेंते। शंकराचार्य सांख्य दर्शन को मध्य केबे केमती जमते शून्य दर्शन बौद्ध शून्यवादी सेमान को मध्य कहती प्रथम मल्ल न्याय रे, किंतु से माने श्रुति को मानते नहीं। तेणु जदि श्रुति दृष्टि आस्तिक दृष्टि ताहले सांख्य ही परफेक्ट। समस्त सहित तर्क कला पोरे सांख्य प्रथम मल्ल न्याय रे वेदांत सहित वाद विवाद तर्क था। प्रथमे बोध हुए कपिल मुनि सांख्य रे ईश्वर को स्वीकार करछन्ते, संकेत मिलुची। किंतु किछि वर्ष पर समय अनुसार जैन धर्म और बौद्ध धर्म रे जतले बहुत प्रचार ही चलला, तांकरी प्रभाव रे अनिश्वरवादी को स्वीकार कले। एणु सांख्य को निरीश्वरवाद कहते। गोटे हूँ स ईश्वर आ गोटे हूँ न ईश्वर, तो निरीश्वरवाद कहा जाए। एवं वस्तुवादी सांख्य प्रकृति एवं पुरुष को नहीं वर्णन कर, तो वस्तुवादी रूप से कले। किंतु पर ईश्वर कृष्ण जड़े सांख्यर परंपरार श्रेष्ठ महर्षि, से निजुक कहे कि मो यही परंपरा आसी। विज्ञान भिक्षु मध्य 16 शताब्दी आउ ईश्वर चंद्र 3य शताब्दी। 16 शताब्दी से पूरा क्लियरली करदे कि यस आम ईश्वर को मानुछु, किंतु ईश्वर कौन से रोल ना। भक्ति करने ठीक अच्छे, पुरुष और प्रकृति सब काम हो जाଉଛି। सांख्य दर्शन जो प्रतिष्ठाता कपिल मुनि को ही कहा जाए। भागवत रे कपिल मुनि को कथा रही। सांख्य प्रवचन सूत्र, सांख्य तत्व मीमांसा से लिखिछन्ते। सांख्य दर्शन तीनोटी मुख्य आचार्य हेले कपिल पर आसुरी, आसुरी गोटे ना अच्छे, आसुरी एवं तापर पंचशेख। से ही परंपरा रे ही ईश्वर कृष्ण आसंते। ईश्वर कृष्ण सांख्य सूत्र को नहीं कि गोटे कारिका लिखिले, तंकर ना होची सांख्य कारिका। एवं वाचस्पति मिश्र एवं मीमांसा दर्शन बड़ को विचार करते वाचस्पति मिश्र, जी भामतीकार पत्नी जी भामती काश्मीर से
ବେଦାନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବି ପଢିଥିଲେ, ସବୁ ଦର୍ଶନ ଜାଣିଥିଲେ, ମୀମାଂସକ ବି ଥିଲେ, ନ୍ୟାୟ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଥିଲେ, ସାଂଖ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ମିତ୍ର ସାଂଖ୍ୟ କାରିକା ଉପରେ, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ କାରିକା ଉପରେ ସାଂଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କୌମୁଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ। ତ କେତେ ଜଣ ମତ କହନ୍ତି ଯେ ମୂଳ ସାଂଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ହିଁ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସାଂଖ୍ୟ କାରିକାରେ ଯୋଉ ସୂତ୍ରକୁ ଲେଖେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ହେଲେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ମହର୍ଷି, ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ମହାସି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ସାଂଖ୍ୟ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିଦେଲେ। ଏହାର ନାଁ କାହିଁକି ସାଂଖ୍ୟ ହେଲା? ଦର୍ଶନ ମାନେ ଗୋଟେ ବିବେଚନ, ମୀମାଂସା, ଦୃଷ୍ଟି। ସାଂଖ୍ୟ ମାନେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ସାଂଖ୍ୟ କହନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଥ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ୟକ ବିବେକ। ଆଉ ହଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ 24 ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ପୁରୁଷକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ 25ଟା, 25ଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଗଣି 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 କହୁଛନ୍ତି, ଏସରେ ସାଂଖ୍ୟ। ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତାର ଦିଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅର୍ଥ ଯିବ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ସେଠି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣି ଗଣି କାଉଣ୍ଟ କରି କରି ଭଗବାନ ତର୍କ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଣୁ ବି ସାଂଖ୍ୟ। ଏ ଯୋଉ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ତାପରେ ଆସିଲା, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପରେ। ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱୀକାର ରହିଛି। ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ସାଂଖ୍ୟ କାରିକା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନେଇକି ଚାଲୁଛୁ। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱୈତବାଦ। ବେଦାନ୍ତରେ ଯେମିତି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ନୁହଁ, ଇଏ ଦ୍ୱୈତବାଦ। ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅନେକ, ବାସ୍ ଏଇ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଫରକ। ବେଦାନ୍ତରେ କଣ? ପୁରୁଷ ଏକ, ତା ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା ତ କେବଳ ଆଭାସ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଅନେକ। ଏବଂ ଯେମିତି କୁହାଗଲା ଅନିଶ୍ୱରବାଦୀ ବସ୍ତୁବାଦୀ, ଈଶ୍ୱରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆସିନି ଟପିକ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡନ ବି ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିକ୍ଷୁ ଯୋଉ 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଥିଲେ, ସେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଭାଷ୍ୟ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ବୃତ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପର 1000 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ସୃଷ୍ଟି ବହୁତ ହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବେଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱୀକାର କରେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ମୀମାଂସା ଚାଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବାଦ। कार्य कारणवाद पूरा प्रकृति ऊपर निर्भर, प्रकृति ही कारण, आ माने सत्कार्यवाद मानते। ये सत्कार्यवाद कौन ना, कारण भितर सत थिला, कार्य सत थिला माने कार्यर अस्तित्व थिला, कार्य जदि न थांता ताहाले कारणरू हेई न थांता। असत कार्यवाद कौन? असत कार्यवाद आम देखिले न्याय मान मानते, वैशेषिक मीमांसक मध्य माने कहते देख, कारण रे कार्य नथिला, ये सृष्टि है, से माने आरंभवाद मानते, असत कार्यवाद कि कार्यर आरंभ हला,
କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ନେଇକି ଆସିଗଲା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେମାନେ ଖଣ୍ଡନ ବି କରନ୍ତି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟବାଦ। ଏବେ ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ କାରଣରେ ସତ ଥିଲା, ତାହେଲେ ହଁ, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଣ ଦରକାର ଯଦି ଥିଲା ତ? ଉତ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ଥିଲା ସିଏ, ଯଦି ସତ, ପୁନର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉଥରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆଉ ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ କି କ୍ଷୀରରେ ଯୋଉ ଦହି ବାହାରୁଛି ସେ ଦହିର ସତ୍ତାଟା ଥିଲା, ତ କଣ ଦରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାଟା? କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ? କ୍ଷୀର ପିଇକି ଦହିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାଟିରେ ଯଦି ଘଟ ଥିଲା ତମେ କହୁଛ, ସେ ମାଟିକୁ ନେଇକି ହିଁ ପାଣି ରଖ, ମାଟିରେ ପାଣି ରଖ। ତନ୍ତୁରେ ଯଦି ପଟ ଥିଲା, ଫେର ପଟ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତନ୍ତୁକୁ ନିଅ और ଚଲାଅ। ତ ଏମାନେ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ଏହା ତର୍କ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ, ବୈଶେଷିକ, ବୌଦ୍ଧ ଏମାନେ ମାନନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟବାଦ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କହେ କି ବୀଜ ରୂପରେ କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି ତମେ କହିବନି କି ନଥିଲା, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅସତ୍ ତତ୍ଵ ଆସିଯିବ। ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟବାଦ ପାଇଁ କି ପାଞ୍ଚଟି ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। କଣ କଣ ପାଞ୍ଚଟି ଯୁକ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଅସଦ୍ ଅକାରଣାତ୍। ଅସତ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି କହିବନି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସତ୍ ଉପରେ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଶଶଶୃଙ୍ଗ, ଠେକୁଆର ଶୃଙ୍ଗ, ଆକାଶ ପୁଷ୍ପ ଭଳିଆ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା, କାରଣରେ କାରଣରେ ରହିବା ଦରକାର, ନଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଆକାଶ ପୁଷ୍ପ ଭଳିଆ ଅସତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା କଣ ହୁଏ କି? ସେଟା ହବନି। ଅସତ୍ ବସ୍ତୁକୁ ତିଆରି ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଏଇଠୁ ତମେ ଯୋଉ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟବାଦ କହୁଛ ଏଇଠି କଟିଗଲା। ଅସତ୍ ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। କହୁନ ଆକାଶ ପୁଷ୍ପକୁ ଅସତ୍ ତମେ ତିଆରି କରିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ବିଚାର କରିବା କି ଆମେ ଆକାଶରେ ମହଲ ତିଆରି କରିବା, ହବ? ନାଇଁ। ଅସତ୍ ଜିନିଷଟା ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ଅସତ୍ ଅକରଣ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ? ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ତୁମେ କେମିତି କହୁଛ କି ଅସତ୍ ଥିବ? କାରଣକୁ ତାହେଲେ ତମେ ଅସତ୍ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ଉପାଦାନ କାରଣ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ କାରଣ ରହୁଛି, ବା ସମବାୟ କାରଣ କହନ୍ତି। ଆମେ ଅଲରେଡି ଦେଖିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନରେ। ତ ଯୋଉ ଉପାଦାନ କାରଣ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି କହିବ କାରଣରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟର ସତ୍ତା ରହିବନି, ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟମାନ ଯୋଉଟା ନାହିଁ, ଉପାଦାନ କାରଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କେମିତି ହବ? ସମ୍ବନ୍ଧ ତ ଦିଟା ଯାକ ସତ୍ ଥିଲେ ହବ ନା। ତେଣୁ ସତ୍ ଆଉ ଅସତ୍, ସତ୍ରୁ ଅସତ୍ ବାହାରିବନି। ଉପାଦାନ କାରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହବନି। ମିଟ୍ଟି ବିନା ଘଡା ହି ହବନି।
ତନ୍ତୁ ବିନା କପଡ଼ା ହିଁ ହବନି। ତେଲ ବିନା ତିଳ ବିନା ତେଲ ହିଁ ହବନି। ତେଣୁ ଉପାଦାନ କାରଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସତ୍କାର୍ୟବାଦ। ଥର୍ଡ ହଉଛି କଣ? ସର୍ବସମ୍ଭବ ଅଭାବ। କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଉପାଦାନ କାରଣରେ ନଥିବ, ତାହେଲେ କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହବନି। ସମସ୍ତ କାରଣରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି କି? ସର୍ବସମ୍ଭବ ଅଭାବ। ଏବେ ମାଟିରୁ ତମେ ଯଦି କହିବ ଅସତ, ତାହେଲେ ମାଟିରୁ ଆମେ ଘଡ଼ା କାହିଁ କରିବୁ? ମାଟିରୁ ଆମେ ସୁନା ତିଆରି କରିବୁ। କାରଣ ଅସତ କହୁଛ ନା ତମେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଅସତ, ତାହେଲେ ମାଟିରୁ ଆମେ ସୁନା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମାଟିରେ ତ ଘଡ଼ା ଅସତ, ମାନେ ଘଡ଼ା ବି ଅସତ, ସୁନା ବି ଅସତ। ଆମେ ଘଡ଼ା ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ସୁନା ଚାହିଁବୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ତମର ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାକୁ କହନ୍ତି ସର୍ବସମ୍ଭବ ଅଭାବ। ସବୁ କାରଣ ଭିତରେ ନାହିଁ ଏଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ସକ୍ତସ୍ୟ ଶକ୍ୟକରଣ। ମାନେ କଣ ନା, ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟ କାରଣ, ଯୋଗ୍ୟ କାରଣରୁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ଯୋଉ କାରଣରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ହବ। ମାଟିରେ ଘଡ଼ା ତିଆରି କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟଟା ବୀଜ ରୂପରେ କାରଣ ଭିତରେ ଥାଉଛି। କାରଣରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ହେଇଯାଉଛି। ନହେଲେ ପାଣିରୁ ଦହି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତା, ବାଲିରୁ ତେଲ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଷଣ୍ଢ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେମିତି ହବନି ନା। ତାମାନେ କାରଣ ଶକ୍ତ ହବା ଦରକାର। ତାକୁ କହନ୍ତି ସକ୍ତସ୍ୟ ଶକ୍ୟକରଣାତ୍। ଶକ୍ତ କାରଣରୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ କଣ ତାର ନା? କାରଣ ଭାବାତ୍। ସାଂଖ୍ୟ କାରିକା ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ 4ଟା ଯାକ ବୁଝିଲି, 5 ନମ୍ବର କଣ? କାରଣ ଭାବାତ୍। ମାନେ ରିଏଲି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାରଣ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବସ୍ତୁ, ଦିଟା ରୂପ। ମାଟି ଏବଂ ଘଡ଼ା, ମାଟିର ଗୋଟିଏ ବିନା ରୂପ ବାଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ଘଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ତନ୍ତୁ ଏବଂ ପଟ, ତନ୍ତୁ ବିନା ରୂପ ବାଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଶି ଯାଉଛି ପଟ ହେଇଯାଉଛି। ପଟ ମାନେ କପଡ଼ା। ତେଣୁ କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ତାର ନାଁ ହିଁ କାରଣ। କାରଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଗୋଟିଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି କାରଣ ଭାବାତ୍। କାରଣର ସତ୍ତା ରୂପରେ ସେ ଥାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟବାଦ। କାରଣର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ନା, ସେଇ ସ୍ୱଭାବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହୁଛି। ମାଟିର ସ୍ୱଭାବ ଯାହା, ଘୋଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ତାହା। ତନ୍ତୁର ସ୍ୱଭାବ ଯାହା, କପଡ଼ାର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ତାହା। ମାଟିର ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି ଘୋଡ଼ା, ଦିଟା ଯାକର ସ୍ୱଭାବ ସମାନ, ଅଲଗା ଅଲଗା ହବନି। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣାତ୍ମକ, କାରଣ ଭାବାତ୍। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ନା। ତ 5ଟି ଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ। ଅସଦ କାରଣାତ୍ ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣାତ୍ ସର୍ବସମ୍ଭବ ଅଭାବାତ୍ ଶକ୍ତସ୍ୟ ଶକ୍ୟକରଣାତ୍ କାରଣ ଭାବାତ୍ସ ସତ୍କାର୍ୟମ୍। 5ଟା ପଏଣ୍ଟ। ଇଏ ହଉଛି ସତ୍କାର୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କର ମୀମାଂସା କଣ? ମୀମାଂସା, ପ୍ରମାଣ ମୀମାଂସା। ପ୍ରମାଣ କାହାକୁ ମାନନ୍ତି? 3ଟା ପ୍ରମାଣକୁ ମାନୁଛନ୍ତି।
କିଏ? ସାଂଖ୍ୟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନ କୋଉ ପ୍ରମାଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ତିନିଟା ପ୍ରମାଣକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନୁମାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପ୍ତବଚନ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଅନୁମାନ ଏବଂ ଆପ୍ତବଚନ। प्रत्यक्ष जो प्रमाण तो कहते दृष्टम, और अनुमानानि अनुमान। दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम विद्धम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाति। प्रमाण रूही प्रमेय सिद्धि होची। वर्तमान प्रकृति विषय बुझाऊं। प्रकृति प्रकृति आउ पुरुष ए दीटा स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर। प्रकृति किंतु जड़, पुरुष चेतन। आमे मध्य वेदांत मध्य मानुची प्रकृति जड़ पुरुष चेतन, किंतु एमाने पुरुष अनेक मानुचन। सांख्य पुरुष अनेक, वेदांत पुरुष एक। स्थावी पुरुषोत्तम से गोटे ही परमात्मा, से पुरुषोत्तम, बाकी सब आभास मात्र। जीवात्मा जो पुरुष है आभास मात्र। एमाने पुरुष चेतन। प्रकृति समस्त जड़ जगतर जननी। प्रकृति ही उपादान कार जननी। अणु प्रकृति को कहा जाए अव्यक्त। प्रकृतिर ना हो अव्यक्त, व्यक्त नु प्रधान, कारण सबुथिरे से माने ही लीन ही जाते। प्रधान मन प्रकर्षेण आधानीयते, आधान लीयते इति अप्रधान। जेतले प्रलय ही जाए समस्त सारा जगत लीन है जो प्रधान। अव्यक्त, अव्यक्त अवस्था को चली जाए, साम्यावस्था को चली जाए। सत्वगुण रजगुण तमगुण साम्यावस्था को था। से प्रकृति प्रधान अव्यक्त कहा जाए। आउ गोटे शब्द सांख्य व्यवहार कर प्रकृति पाई, प्रसव धर्मिणी। प्रसव धर्मिणी माने उत्पत्ति धर्मिणी। आउ गोटे प्रसव तो परिणाम, या तो परिणाम करेबो या तो उत्पत्ति करेबो, या मानते। अच्छा अच्छा, ये जो सांख्य दर्शन ना न्याय वैशेषिक दर्शन कौन थे देखो तो कहते ऋषि माने चिंतन करते वस्तु को जगत को देखिकी। एमती न्यूटन बसते एप्पल पड़ा, बस विचार कर चलले कहीं पड़ला, उपरू कहीं गलानी, मो मुंडरी कहीं पड़ला, केवल एप्पल पड़ला ना आहरी भी पड़ुची, फिर फिंगिकी देखिथिबे, देन जानी पारले पृथ्वी रो गोटे आकर्षण शक्ति अच्छी। सेमते वैशेषिक दर्शन कौन करुची, पदार्थ को लेकिन भितर 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 प्रवेश करुची, सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणुवाद। एवं सांख्य दर्शन कौन करुची, विराट सारा संपूर्ण प्रकृति विराट। तो ये माइक्रो वैशेषिक, सांख्य होची माक्रो विराट रूप दर्शन। प्रकृति विराट, तार ही महत्त्व आसला, महत्त्व ने महान, तेणु प्रसव धर्म को। अच्छा, ये दिज जनकर संपर्क कौन? प्रकृति निजे निजे किछ करि परिबनी जड़, किंतु ता पाखर तीनटा गुण अछि, सत्व गुण रजगुण तम गुण। से जड़ किछ तो करि परिबनी, तो ताको गोटे चेतन व्यक्ति दरकार। तो चेतन हो पुरुष। गोटे प्रसिद्ध कथा कहते, तो दिजन जाए जो मिसी जाते ना, माने चेतन शक्ति जो मिसी जाए, फिर प्रकृति एक्टिव हो जाए, रजस गुण सत्व गुण तम गुण बढ़ी जाए।
गोटे सुंदर कथा आपण देखिछन्ते विवेकानंद स्वामी जी भी कहती अन्य माने भी कहती गोटे हूँ अंध आ गोटे हूँ लंगड़ा छोटा थिला अंध आखिरे देखि पारुने और जे लंगड़ा जे छोटा थिला से चली पारुने जे अंध थिबो सीए चली पारिबो कि देखि पारुने ये किए प्रकृति प्रकृति चली पारिबो प्रकृति भितर मोशन अछि प्रकृति जड़ कि देखला चेतन नाही दर्शन नाही देखि पारिबोनी पुरुष कौन देखि पारुछि किंतु ता भितर चलिबा पई नाही निष्क्रिय से पुरुष होछि चेतन के निष्क्रिय क्रियावान नु यदि मैंने मिसी जाते कहानी भी कौन कहूँ जंगल रे दीटा मित्र थिले गोटे हूँ अंध आ गोटे हूँ लंगड़ा अग्नि लगिला केमती कौन करा हबो तेणु अंध को लंगड़ा कहला मु चली पारुनी सीना कि मु देखि पारुछि आ तुमे देखि पारुन के चली पारुछ तेणु तुम खांदर मु बसुछि हाँ तापर मु जुआड़े जुआड़े कहबी तुम से अनुसार चलो कारण मु देखि पारुछि मु चली परिबेनी दौड़ी परिबेनी मु लेफ्ट कहबी तुम लेफ्ट जाइबो मु राइट कहबी मु राइट जाइबो तेणु वो तो अंध और लंगड़ा न्याय एटा सेमती अंध होची प्रकृति देखि पारुनी से केन चली पारिबो आ पुरुष होची लंगड़ा देखि पारुछि केन निजे निजे चली पारिबो निष्क्रिय ए दी जन को मिसले जगत टा तैयारी होची आ मुख्यतः जो प्रकृति सी कौन प्रसव धर्म सी कौन ए सृष्टि से कराउछि प्रसव धर्म में सृष्टि करे सृष्टि भी प्रकृति रे होची लय मध्य प्रकृति रे होची लय मध्य प्रकृति रे ही हो एवं सृष्टि मध्य प्रकृति रे वर्तमान सांख्य दर्शन रो प्रकृतिर स्वतंत्र सत्ता अच्छी या ପାଇଁ ସେମାନେ ତର୍କ ଦିଅନ୍ତି कौन ना देखो भेदानाम परिमाणात फर्स्ट तर्क ये जो संसार तुम देखुच पदार्थ जगत ये सब सीमित अच्छी परिमित अच्छी परतंत्र अच्छी अनेक अच्छी अलग अलग सब अच्छी तो निश्चय ही जो आम देखुचु एते सब भेद होची तार संकेत करियो कि जड़े अभेद तत्व थिबो कारण निश्चय थिबो एक अभेद तेबे जाकी भेद तैयारी होची ये होची जुक्ति सेकंड होची कि ये जो जगत रे अच्छी सुख दुख आदि सब अच्छी ये जगत रो सुख दुख मोहात्मक अच्छी जेमिति जड़े प्रेमिका प्रियतमर संजोग रे सुख एवं विरह रे दुख फिर विरह तीव्रता रे मूर्छित ये सब हो जाउछि तो जेमिति रूपवती युवती सुखी भी होची निजर पति सहित जहाँ प्रति अनुरक्त होची अन्य स्त्री प्रति दुखी होची एवं अन्य कामी व्यक्ति प्रति मोहित हो जाउछि सेमिति सत्व गुणरु प्रकृति रे अछि तीनटा गुण ना सत्व गुणरु सुख रज गुणरु दुख तम गुणरु मोह उत्पन्न होछि तेणु यही जो जगत रे तीनटा जगह थी सत्वगुण रजगुण तमगुण ये हूँ समन्वयात्मक समन्वयात्तु एमती ब्रह्मसूत्र गोटे समन्वयात्तु सूत्र अच्छे एणु जगत रे सिद्ध हो गला त्रिगुणात्मक प्रकृति ही समस्त पदार्थर मूल कारण नहले प्रत्येक रे
सृष्टि रे प्रत्येक पदार्थ रे सत्वगुण रजगुण तमगुण तीन टा गुण जाक अच्छी समन्वय या प्रमाण हो प्रकृति गोटे जड़े अच्छी। 3 नंबर कह जाउची शक्तितः प्रवृत्तेश्च समस्त कार्य कारणर शक्ति उत्पन्न होइছে एवं शक्तिमती प्रकृति ही मूल कारण जहाँ ठारू ए जड़ उत्पन्न होची तेणु शक्तितः प्रवृत्तेश्च ये जो कार्यर प्रवृत्ति होची कोठ गोटे उत्पन्न है तो प्रवृत्ति होचने तेणु गोटे ही कारण शक्ति उत्पन्न है प्रवृत्त होचने। चतुर्थ होची तर्क सब जुक्ति प्रथमटा कौन थेला ए भेदानम परिमाणात ये जो परिमाण देखिले भेद अच्छी परिमाण जो देखिले वो भेद र परिमाण अच्छी भेद में देखुचे। सेकंड समन्वय सत्वगुण रजगुण तमगुण सब रोचे। थर्ड प्रवृत्ति होची जो कार्य रे निश्चय ही कारण रु ही आसुचे शक्तिटा। फोर्थ होचंदे कार्य कारण कार्य विभागात व्यक्त अवस्था ही कार्य एवं कार्य जत आसुची व्यक्त अवस्था है कि विभाग भेद सब हो जाउची ए विभाग ही सिद्ध करुची अव्यक्त कारण ही संभव ना भेद जो है माने निश्चय 5टा पुओ अच्छा माने निश्चय को बापा जड़े थी जोटा कि ताठू उत्पन्न होती 5टा पुओ 5टा कारखाना 5टा भिन्न भिन्न बिजनेस चलुची माने जड़े ही चलाउची किए जड़े कारण कार्य विभाग। फिर लास्टटा अविभागात वैश्व रूपस्य से कौन ना अव्यक्त अवस्था को जो जीवा कार्य बीज रूप लीन हो जाउची अव्यक्त अवस्था रे सब अभेद अविभाग विभाग आउ नहीं जागृत अवस्था रे विभाग किंतु प्रलय अवस्था रे गोटिए वैश्व रूप से एकता सामंजस्य रही यही कारण प्रकृतिर स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करुछन एंड प्रकृति होची उपादान कारण जगत प्रकृति जिते सांख्य दर्शन केमती कौन कहूँ प्रकृति जिते साम्य अवस्था रोचे से प्रलय अवस्था साम्य अवस्था रोचे भेदा जो प्रकृतिर स्वतंत्र सत्ता को जो 5टा जुक्ति देते भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्य रूपस्य वैश्य रूप माने ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वाला ना वैश्य ने विश्व रूपता एक रूपता ये जगत को जो विश्व रूप देखुचे यही प्रमाण के एकता रूप ऐक्य रूप सामंजस्य सेतबेला विभाग नहीं कार्य जो कारण रे लीन हो जाउची सेतबेला गोटे ही रूप होची गुण जो साम्य अवस्था रोचन ता ही प्रकृति गुणानाम साम्य अवस्था प्रकृति ये गुण सूक्ष्म अतीन्द्रिय से देखी हेनी न प्रत्यक्ष गुणानाम परमम रूपम न दृष्टि प्रथम ऋक्षति ये सब सांख्य कारिकार वर्णन अच्छी गुण को प्रलय अवस्था तार अव्यक्त अवस्था किसी जानी हेनी किंतु अनुमान करहब शंकराचार्य से कहते कार्यानुमेया प्रकृतिर परिभाषा कौन ना कार्य को देखिकी अनुमान कर ये जो 3टी गुण अच्छी सत्व गुण तार कार्य होचे सुख गीतार क्लियरली 14 चैप्टर अच्छे एवं रजगुणर जो कार्य होची दुख एवं तमो गुणर कार्य होची मोह एटे गुण कह गुण माने
न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन जो गुण कहते ना सेटा नहीं। प्रकृति द्रव्यर गुण धर्म नहीं, प्रकृति गुण रे द्रव्य संबंध नहीं एमाने कहते। गुण स्वयं द्रव्य रूप, एमाने तत्व प्रकृति ही संगठक तत्व ये बुझंत। त्रिगुणात्मिका माया कह जाए संगठक तत्व ये। सांख्य अनुसार त्रिगुण को कह जाए। सत्व गुण हूँ प्रकाशकत्व, रजगुण हूँ चलत्व, आउ सत्वगुण हूँ लघुत्व। प्रकाशक तो लघु हल्का एणु ऊपर को जीव ऊर्ध्वगामिनी। तमस हूँ गुरुत्व एणु तल को जीव। प्रकृति ही ये तीन टा गुणर भारसाम्य तैयारी है। साम्य अवस्था जो से किसी हेनी। आते आरंभ हम आम देखिए प्रकृति सृष्टि मीमांसा केमती सृष्टि हो सत्वगुण रजगुण तमगुण केमती तैयारी भी हो गुणर अर्थ भी गोटे रस्सी बांधिवा गुण संगोयम। प्रकृति ये जो गुण ना पुरुष को बांधि दौर पुरुष रूपी संसार को बांधि दौर। सत्वगुण हूँ शुद्धता स्वच्छता प्रकाशक लघु। इंद्रिय सन्निकर्ष ही गले सत्वर ही प्रकाशित हो प्रकाश बाहर। लघु कहते हैं ऊर्ध्वगामी सत्वर ही सुख प्राप्त हुए। सुख अंतर्गत सरलता प्रीति श्रद्धा संतोष विवेक दया आदि सब भाव आश्चर्य शुक्ल वर्ण ये। रजगुण हूँ अशुद्धि धूली तुषरता सक्रिय चल संश्लेषजनक उपष्टंभक क्रिया प्रवृत्ति यार जो हूँ दुख मिलू। तमो गुण हूँ अंधकार अज्ञान गुरु माने भारी से अधोगामी। वर्णक वर्णक माने अच्छा वर्ण आवरण जाप वर्ण माने आवरण आच्छादक अवरोधक। यार काम हूँ प्रकाश एवं क्रिया को अवरोधन करिया। प्रमाद आलस्य निद्रा मूर्छा ज्ञान विषाद ये सब ये हूँ कृष्ण वर्ण। ये जो तीन टा गुण अच्छे ना सत्वगुण रजगुण तम गुण गोटे हूँ सफेद गोटे हूँ लाल आ गोटे हूँ कृष्ण वर्ण। या ही उपनिषद श्वेता श्वेतर उपनिषद कह जाए कि प्रकृतिर वर्णन कह जाए कि तीन प्रकार रहुची। माया तो प्रकृति विद्धि माइनम तो महेश्वरम गीतार मध्य कह एवं उपनिषद रे श्वेता श्वेतर उपनिषद रे अजाम एकम लोहित शुक्ल कृष्ण अजाम लोहित शुक्ल कृष्ण श्वेता श्वेतर उपनिषद रे कह। बर्तमान गोटे प्रश्न हम ए तीन टा गुण सदा सर्वदा संयुक्त ही था ए तीन टारू ही परस्पर संजोग विभाग ये ही कि सृष्टि हो। प्रश्न हो ये माने बहुत विरोधात्मक वाला। जड़े हूँ ऊर्ध्वगामी प्रकाश शुद्ध ज्ञान आ गोटे हूँ रजस कर्म चंचल आ गोटे हूँ आच्छादक। ये तीन टा जगह केमती सृष्टि करे सृष्टि एमाने करे कि पुरुषर जो प्रयोजन कह जाए एमान तो जड़ पुरुष हूँ भोग करने चाहूँ धर्म अर्थ काम भोग मोक्ष तो भोग करने प्रकृति हेल्प करो ठीक अच्छे मु जगह देवी स्थान देवी तुम भोग कर। बर्तमान प्रश्न हम
ये तीनटा जाक विरोध है, तीनटा जाक रही कि सृष्टि केमती कराउछन। तो एग्जांपल देले कि जणे पत्नी निजर पति को सुख दउछि, ता माने सात्विक हे गला। सपत्नी को दुख दउछि, राजसिक हे गला। सपत्नी बुझछोने सौत आउ जणे जदी थिबे के आउ कामी पुरुष को मोहित करे दउछि। या पे रसलीन कवि जण लिखिछन्ति, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही, चितवत इक बार। प्रश्न में इतना विरोध है कि सृष्टि केमती होची ना। देखो तेल आउ बत्ती आउ ये प्रकाश, ये विरोध कि नहीं? ये प्रकाश को तेल रे बुड़े देवे जली परिबनी, बत्ती को पूरा बुड़े भी देले जली परिबनी, ज्वाला रे तेल को ढाली देवे ज्वाला ही बंद हो जाए। इंडिपेंडेंटली कुछ करियो जे आक्रमण प्रोस एंड कॉन्स गोटे ऊपर गोटे काम होबनी। इन तीनटा जाक जदि संजोग करा दिया जाउछि, तेल को रखा हुआ आधार रे पात्र रे, तापर दीप दिया जीवो। दीप जो मान जानिथिबे तेल ऊपर को करिवे कर्पूर देवे, देन प्रकाश हो जଳିबो ना नहीं। तेणु विरोध हेले मध्य जळुछि, परस्पर विरोध हेले मध्य प्रकाश, रज, दुख एवं मोह ए तीनटा गुण रे मध्य सृष्टि संभव हेई पारुछि। गोटे एग्जांपल दियंतु। गोटे मेघ, मेघ आकाश को आच्छादित कराउछि, संतप्त लोगों को सुखी दउछि। जो माने बहुत खरारे संतप्त हो जाइथिले तांको सुखी दउछि, कृषकों को क्रियाशील कराउछि, आ विरह निमग्न मान को विषण्ण कराई दउछि। एवं गोटिए ही काम। सत्वगुण हूँ श्वेत अमृतमय, रजगुण हूँ मदिरा भलिया, तम गुण हूँ श्याम वर्ण विष भलिया, मोह मूर्छा मरण प्रतीक। से गाइलिनी अमी हलाहल, अमी माने अमृत, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि, चितवत एक बार। बर्तमान पुरुष विषय विचार करिया, तापर सृष्टि। पुरुष होची सांख्य दर्शन दृष्टि स्वतंत्र तत्व पुरुष। पुरुष से चेतन आत्म तत्व, विषय मध्य, ज्ञाता मध्य एवं अनुभविता मध्य। शरीर मन इंद्रिय अहंकार बुद्धि रु अलगा। से चेतन द्रव्य नुह ना, चेतन तार गुण। पुरुष चेतन स्वरूप, चेतन तार स्वभाव। अन्य माने कौन कही थे मीमांसा आदि, अज्ञान विशिष्ट उपहित चेतन होचे पुरुष। ये कहते नहीं चैतन्य पुरुष है। से होचे ज्ञाता द्रष्टा विशुद्ध परात्पर चैतन्य आत्म तत्व, ज्ञान एवं अनुभव अधिष्ठाता अधिष्ठान स्वरूप, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश। किस किस शब्द पूरा वेदांत सहित जोड़ुची। कि विशुद्ध विषयी जदि हो विषय रे ज्ञान हो पारिबनी। से पूर्ण रूप रे साक्षी कूटस्थ नित्य निष्क्रिय अपरिणामी विभूषी व्यापक निर्गुण से कार्य कारण रूप पुरुष रियली अकर्ता, किंतु ए प्रकृति जगु पुरुष बद्ध हो जाए, मोहित हो जाए। बर्तमान पुरुषर स्वतंत्र सत्ता
ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ତର୍କ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ତର୍କ ଦେଖିବା, ବନ୍ଦ କରିବା। କଣ ପାଞ୍ଚଟି ତର୍କ? ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତର୍କ ହଉଛି ସଂଘାତ ପରାର୍ଥତ୍ୱାତ୍। ପୁରୁଷ ଅଛି ଆଉ ପୁରୁଷକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ସବୁ ସଂଘାତ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ତ ଚେତନର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂଘାତ ରୂପୀ ହେଇକି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି। ତ ସଂଘାତର କାମ କଣ? ନା ସଂଘାତ ପରାର୍ଥତ୍ୱାତ୍। ସବୁବେଳେ ସଂଘାତ ଭୋଗ, ଏ ଜଗତଟା ହଉଛି ସଂଘାତ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ, ଭୋଗ ଅପବର୍ଗ ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ତାର ନିୟମ। ଚେତନ ପୁରୁଷ ସତ୍ତା ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ତ୍ରିଗୁଣାଦି ବିପର୍ଯ୍ୟାତ। ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ତିନି ଗୁଣରୁ ପରେ, ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ, ସତ୍ଵ ରଜ ତମୋ ଗୁଣ युक्त ପ୍ରକୃତି। त्रिगुणात्मिक ये किए प्रकृति, किंतु जो पुरुष होची से होची परे, निर्गुण से, अपरिणामी चेतन पुरुष। त्रिगुणादि विपर्यात दुई गला। तीन होची अधिष्ठान। ये जो हमें संसार रे अनुभव करूछु, सुख दुख बुद्धि अहंकार, ये सब चित्त वृत्ति ज्ञाता संकेत ज्ञान, ये सब तार अधिष्ठान। ज्ञान एवं अनुभव अधिष्ठाता होची पुरुष, चेतन पुरुष। ज्ञाता ही सारे ज्ञान को चित्तवृत्त को प्रकाश कराउची। से होची साक्षी चैतन्य प्रमाता जीवात्मा। ज्ञान समस्त अनुभव अधिष्ठान से, तेणु परम सत्ता अछि। तत्व मीमांसा या ही कहा जाए अधिष्ठान। तीन गला। चार होची भोक्तृभावा, अर्थात प्रकृति एवं ताठ उत्पन्न जगत जड़, ये होची भोग्य। এই ভোগ্য নিজে নিজে হবনি, স্ব পরার্থম হবনি। নিশ্চয় ভোগ্য পদার্ଥ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଯଦି ଭୋଜନ ରଖାହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି। ନିଜେ ନିଜେ ଭୋଜନ ହବନି, ନିଜେ ନିଜେ ଭୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଭୋକ୍ତା ହବନି, ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ନିଜେ ଭୋଗ କରିପାରିବନି। ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି। ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ତ ଚେତନା ନାହିଁ ତା ପାଖରେ, ସେ କଣ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଚେତନା ପୁରୁଷ ଭୋକ୍ତା ପୁରୁଷ, ସେଟା भोक्तृभावा। चारि पांच लास्ट। कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, अर्थात ये जो पुरुष एबे सिना बंधन रे पड़ी प्रकृति जोगु, तार आध्यात्मिक स्वभाव कौन? कैवल्य मोक्ष प्राप्त करने। प्रत्येक इच्छा होची परमानंद प्राप्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही कैवल्य। आत्यंतिक दुख निवृत्ति को सांख्य दर्शन कैवल्य कहला। दुखर अनुभव ही समस्त जो होची, समस्ते चाहते किसी ना किसी रूप में दूर हो जाओ। तेणु जी प्रकृतिर संजोग जो सन्निकर्ष दुख होची हटि जाऊची, वैराग्य कराउची, एवं वैराग्य करके विवेक ज्ञान द्वारा प्रकृति ठारू, प्रकृतिर जो गुण अच्छी ताठू अलग है कि विवेक ज्ञान प्राप्त करके स्वतंत्र अनुभव करियो कि मु होचे साक्षी चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, ताहा ही जीवन रो मुक्ति। तेणु प्रत्येक पुरुष भितरे एक भावना रहुची कि कैवल्य ही प्राप्त करिवा लक्ष्य। तेणु पुरुष किंतु एमाने अनेक मानुछन, पुरुष गोटे न, पुरुष अनेक। सांख्य पुरुष रे संख्यागत भेद मध्य गुणगत अभेद, गुणगत रु अभेद, किंतु पुरुष अनेक मानुछन। तार कारण कौन? ता पई मध्य पांचटा तर्क दउछन।
ଫାଷ୍ଟ ତର୍କ ହଉଛି ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯଦି ପୁରୁଷ ଏକ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ସବୁ ଏକ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୃତ୍ୟୁ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଅଲଗା, ମୃତ୍ୟୁ ଅଲଗା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଅଲଗା, ତିନି ଗଲା। ଏଣ୍ଡ ଅୟୁଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କିଏ ବସୁଛି ଚୁପଚାପ, କିଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହଉଛି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମନ ଦ୍ଵାରା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ଅନ୍ତଃକରଣ ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହଉଛି। ଅନ୍ୟଥା ଜଣେ ଯଦି ସୁଖ ପାଇବ ଆଉ ଜଣେ ବି ସୁଖ ପାଇବ, ଜଣେ ଯଦି ଦୁଃଖ ପାଇବ ଆଉ ଜଣେ ବି ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଦି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଏଣୁ ଅୟୁଗପତ, ଯୁଗପତ ମାନେ ଏକାଥରେ ସାଥିରେ ଏକସାଥ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହଉନି। ପୁରୁଷ ଅନେକ ଇଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଜନ୍ମ ଅନେକ, ପୁରୁଷ ଅନେକ, ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକ, ପୁରୁଷ ଅନେକ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ପୁରୁଷ ଅନେକ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଲାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟା ଚୈବ, ଅର୍ଥାତ ତିନି ଗୁଣରୁ ଅଲଗା ଏମାନେ। କମାନେ? ଏ ପୁରୁଷ। ବଦ୍ଧ ପୁରୁଷରେ ସଂଖ୍ୟାଗତ ଏବଂ ଗୁଣଗତ ଭେଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷରେ ସଂଖ୍ୟାଗତ କେବଳ ଭେଦ ରହିବ, ସ୍ୱରୂପ ତ ସିଏ ସମାନ। ତେଣୁ ତ୍ରିଗୁଣ ବୈପର୍ଯ୍ୟାତ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୁଣ ରହୁଛି। କୋଉ କିଏ ଜଣେ ସାତ୍विକ ହଉଛି, କିଏ ରାଜସିକ, କିଏ ତାମସିକ। ତ ତିନି ଗୁଣର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନୁପାତରେ ଭେଦ କାରଣରୁ ଶରୀର ରହୁଛି। ଏଇ ଶରୀରରେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ରୂପରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। କାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ୟାର ସୃଷ୍ଟି କେମିତିଆ, ସୃଷ୍ଟି ମୀମାଂସା, ଯୋଉଟା କି ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି, ତାକୁ ଆମେ କାଲି ବିଚାର କରିବା।